Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Maulida dari Prodi Pendidikan Guru Anak Usia Dini, kelas 1A reguler, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti. Saya ingin memenuhi tugas pengganti UTS Bahasa Inggris. What is grammar? He rents all the children's rhyme about the egg part of space of English. Grammar. It gives you an idea of what grammar is about. Read and remember it. The capital letter. The capital letter is also called a big letter or uppercase letter, or sometimes just a capital. Use a capital letter of the first letter in a sentence. The dog is barking. Nah, jadi the dog is barking. Jadi penulisan T di awal kalimatnya itu harus besar huruf T-nya. Always use a capital letter for the word I. Contohnya, Hannah and I are good friends. Nah, penulisan I-nya itu harus dengan huruf kapital. Use a capital letter for the names of people. Jadi penulisan nama orang itu juga harus menggunakan awalan huruf kapital. Contohnya, nama Najwa. Najwa berarti depan huruf N-nya itu harus besar. Use a capital letter for the names of place. Nah, penulisan nama tempat juga harus diawali dengan huruf kapital. Contohnya, museum. Museum penulisan huruf M-nya harus besar. Use a capital letter of festival, holidays, day of week, month of the years. Penulisan Penulisan hari raya dalam seminggu atau bulan pun juga harus diawali dengan huruf kapital. Contohnya Mother's Day. Mother's Day itu huruf awalnya itu harus menggunakan huruf kapital. These are words for animal. They are common noun. Example, cat, dog, and then bear. These are words for place. They are common nouns. Example, zoo, mall, and then library. These are words for things. They are common nouns. Example, door, window, clock, television. The name of towns, cities, building, and then landmark are people nouns. Jadi nama-nama kata bangunan dan landmark adalah kata benda yang tepat. Contohnya Beijing, Big Ben. The days of the week and months of the years are proper nouns. Hari-hari dalam seminggu dan bulan-bulan dalam setahun adalah kata benda yang tepat. Jadi penulisan huruf awalnya harus menggunakan huruf kapital. Contohnya days, Monday, Tuesday, Wednesday. Terus contohnya months, January, February, March. The names of mountains, seas, rivers, and then lakes, proper noun. Jadi kata-kata untuk penulisan nama gunung, laut, sungai, dan danau juga harus menggunakan awalan huruf kapital. Contohnya Mount Everest dan Mount Fuji. Jadi penulisan huruf awalnya itu harus menggunakan huruf kapital. The names of festival, some special events, and holidays are proper nouns too. Jadi penulisan untuk kalimat kayak untuk acara spesial atau hari libur itu juga harus menggunakan awalan huruf kapital. Contohnya seperti New Year's Day. New Year's Day itu penulisan huruf awalnya harus menggunakan huruf kapital. Adjective, kata sifat. An adjective is a describing word. It tell you
more about a noun. An adjective usually appears before the noun is described. Sometimes, though, the adjective appears after the noun later in the sentence. Adjektif adalah kata keterangan. Ini memberitahukan Anda lebih banyak tentang kata benda. Kata sifat biasanya muncul sebelum kata benda yang dideskripsikan, namun terkadang kata sifat muncul setelah kata benda, kemudian di dalam kalimat. Contohnya, Hana handwriting is very neat. Adjective endings, kata akhir sifat. Adjective have different endings. Some adjective and then in full or less. Kata sifat memiliki akhiran yang berbeda. Beberapa kata sifat berakhiran full atau less. Contohnya, a beautiful dress. Kind of adjective, jenis kata sifat. They are different kind of adjective. Some adjective describe the qualities of house. Jadi ada beberapa jenis kata sifat. Beberapa kata sifat menggambarkan kualitas kata benda. Contohnya, a kite line. Comparison of adjective, perbandingan kata sifat. When you compare two people of a thing, use the comparative for the of adjective. Loss of comparative adjective and then in air. Jadi saat Anda membandingkan dua orang atau benda, gunakan bentuk komparatif dari kata sifat. Banyak kata sifat komparatif berakhiran er. Contohnya, old and then older. Possessive determinants, penentuan posesif. The word my, your, his, her, its, your, they are called possessive determinants of possessive adjective. Use this word before nouns to say how something belongs to. Kata-kata my, your, his, her, its, your, they disebut penentu posesif atau kata sifat. Gunakan kata-kata ini sebelum kata benda untuk mengatakan milik siapa sesuatu itu. Contohnya, Hana is showing his cat to his friends. Verb and tense, kata kerja. Most verbs are action words. They tell you what people, animals, or things are doing. Kebanyakan kata kerja adalah kata-kata tindakan. Mereka memberitahu Anda apa yang dilakukan orang, hewan, atau benda. Contohnya, run, swimming, cook. The simple present tense. The simple present tense expresses a general truth or the customary activity. Simple present tense menggunakan kebenaran umum atau tindakan adat. Contohnya, father takes the cats for a walk every morning. Use the simple present tense to talk about things that are planned for the future. Gunakan simple present tense untuk membicarakan hal-hal yang direncanakan untuk masa depan. Contohnya, we have to our new house in a month. I'm, is, and then are. The word I'm, is, are also verb, but they are not action word.
They are the simple present tense of the verb be. Use I'm with the pronoun I, and then is with the person he, she, and it. Use are with the pronouns you, we, and then they. Kata-kata I'm, is juga merupakan kata kerja, tetapi bukan kata-kata tindakan. Mereka adalah simple present tense dari kata kerja be. Gunakan I'm dengan kata ganti I dan is dengan kata ganti dia, dan itu diguna are dengan kata ganti you, we, dan they. Contohnya, I'm Najwa, I'm not Hana. Use the verb is with singular nouns and then are with plural nouns. Gunakan kata benda is dengan kata benda tunggal atau are dengan kata benda jamak. Contohnya, Dad and Mom are in the living room. Have and has, memiliki. The verb have and has are used to say what people owe or process. They are also used to talking about things that people do or get, such as cleanliness. That's what are the simple present tense of the verb have. Kata kerja have dan has digunakan untuk mengatakan apa yang dimiliki atau dimiliki orang. Have dan has juga digunakan untuk membicarakan hal-hal yang dilakukan atau didapatkan orang, seperti penyakit. Kata-kata ini adalah simple present tense dari kata kerja have. Contohnya, he have a lot of books. The present perfect tense. Use the present perfect tense to talk about happenings in the past, then explain of affect the present. The verb have and as are used as helping or auxiliary verb for the present perfect tense. Gunakan present perfect tense untuk membicarakan kejadian di masa lalu yang menjelaskan atau mengaruhi masa kini. Kata kerja have dan has digunakan sebagai kata kerja bantu untuk membentuk present perfect tense. Contohnya, it has not rained for weeks. The simple past tense. Use the simple past tense to talk about things that happened in the past. The simple past tense is also used to talk about things that happened in story. Gunakan simple past tense untuk membicarakan hal-hal yang terjadi di masa lalu. Simple past tense digunakan untuk membicarakan hal-hal yang terjadi di dalam cerita. Examples: the children visit from PlayStation the holiday. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.